Michel Mayabou. Merci de votre fidélité à la chaîne Congo Gold TV. Nous savons qu'en ce moment, vous êtes nombreux qui nous suivez. Nous vous remercions pour votre connexion en ce moment. Vous êtes dans l'émission Ça nous intéresse, cette émission qui est socio-culturelle. Nous épinglons les sujets qui parlent de la société et comment s'est comporté dans la société. Nous faisons aussi de découverte. Cette émission est une émission bilingue. Nous parlons en français et nous traitons aussi en tchoulouba. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous les sujets de la coutume. Nous allons parler sur la coutume en général, mais nous aurons les sous-titres. Nous allons épingler quelques points dans les Lufouila, les Bibin. Je vous en saurai plus tout au long de cette émission. Je suis Igloire Ngomba, c'est bel et bien moi qui vous présente cette émission de Ça nous intéresse. Je suis réalisée par Jonathan Madika, que je salue. Je salue aussi le DG du Congo Gold TV, Michel Mayabou. Cette émission, nous la dédions à Monsieur Eli Mutombo Bantou Bikisha, qui est notre grand téléspectateur, notre grand auditeur qui nous suit de quelque part. Encore une fois, nous vous remercions. Nous allons recevoir notre invité. Nous recevons pour vous dans cette émission Godefroy Kazadi, qui est un chercheur en la matière de la coutume. C'est avec lui que nous allons épingler les sujets sur la coutume. Merci. Comme je le disais, nous allons recevoir déjà notre invité pour parler sur les sujets. Godefroy Kazadi. Godefroy, bonjour. Bonjour, Claire Ngomba. Ça va? On est bien. D'accord. Godefroy Kazadi, comme je l'avais déjà annoncé, nous allons parler avec vous sur la coutume. Vous êtes chercheur en la matière, vous avez fait des recherches et vous vous êtes retrouvé. Nous allons commencer par la base. C'est quoi la coutume d'abord? La coutume veut dire respecter la culture de nos ancêtres. En Tchoulouba, la coutume. Tu peux nous expliquer coutume ou Tchoulouba en quelques termes? Bueno kwamba bwani kunemeka bikajilu bya bankambo betu ninze lwabo kuditwala kwabo bigenda basete binemeka bankambo mbangani parce que muntu yonso libo kushuka kwa manyi mema njinkambwa ngenji bwanyi nunemeka mikenji kaji bankambo mbangani nichiji chenza bwanyi bobo bateka mikenja chinchini bankambo tombe ni kudi generation ni generation bantu batu tetu balukusanga bakwa boa balukusana bakwa balukusana bakwa twame generation yonso awi kilo bikini bankambo betu walume manjini wanyi nkambo tatu uvunwenda tatwenda wenda tatwenda bantu aba ubikaleni meini mikando imikali balombola umeko bavu bateka meini mikano mbanga et bavu bateka sur base de quoi bavuni comme on dit en français les règlements d'ordre vous wenza bwanyi bateka mina mikenjai. Oui, bavuni les règlements d'ordre bon kwamba bwase meini mikando imikali lombola bena chota bena jiku wanikabika libenzelanga na bibito misangi ko apchilejelu tuli mwakwa kula bwana chilumbu cha bana ba muntu kabene mwakuselangana muntu kene mwakanta muka jabenda muntu ulumani muluma kabene mwakusangile muka kabene don so abi mail mikantu mena kwele kuli bankambo kabene mwakwenza toto bifo nani bya bene bene izalela bamba kwa chintu mvani baluba bikaju bya baluba bidani bya bene izalela ili bisani bumuka nonzambi kili bikabaluba bikala kabitipensi. Chers auditeurs, vous avez compris qu'est-ce que c'est la coutume. Je veux que nous puissions aller lentement, afin que vous puissiez comprendre. Godefroy Kazadi, nous allons passer à l'autre question. La coutume était plus respectée à votre époque, vu votre âge. Je m'imagine que vous respectez la coutume. Mais de nos jours ou de notre jour aujourd'hui, la coutume n'est pas vraiment respectée. La jeunesse aime se fier à ce qui se passe ailleurs. Nous copions plus les habitudes des Blancs. Toi, wakumpala baba manito ye kujumukolesha momujisha momulensha kalasa mais bakwanta makuta ce qu'on appelle la dot baba manito makuta toresha nyima se banyi kampanda mais même kujumumujisha pinye mema bokola bwanye banyindela mwana chakuita bato nyinga manito njijila bima byamya. Qu'est-ce que tu en penses bwa bol bwa mulambo? Mulambo kateri makulo kwamba bwani selon étude faite frangi de tatu mutu la bwa mwana ndato
bankambo kava manyi bamfuranga to kaba vumene nayi to bankambo baba selani kunkanu ya byombo baba fila bakajina shikumbuji babifina shipintu kampanda mukajujuyi kujuye kulela kuva mila mubwene kwamba ni kuikala ni bobu mukuikala muntu mwa kunangangana kuikala muyi donc la famille la famille bwene kwamba ni kuikala muyinite kujenza chintu chimu muyinyo kujenza chintu chimu kanu panyangani to bwakumani bwase muje kuja bakulwara ngomba tatwendo kulwara ngomba ngwakumpala muje kujako nanku bakundi bende badini chakumulambula yeyi kenu balambula to yeyi udulambula wenda tatwenda wa kulwara ngomba udulambula tatwenda mumuleji nanku pati twenda mano kufa bakunya ba tatwenda kulwara ngomba abo badini chakulambula mukulu wako nanku pinde kumudi mulambu enduye nanku kuwanto ajiru toni kuwa wandekelu bwana bantu moswabi kala bamanyanga nakaba kwangani moito nashoka aji kumputu uvone basele mukajani mwana ni kampanda wabakaji bamusele kumputu ninku $1,000 $5,000 wenu uje byuma bito udame to muji kuje tutatu mtu ambile mushindu kampanda mushindu kansango twanga time kutatu beshanganyi tubeshe muntu kampanda hadi peshe utupeshe muntu amugo tujama mwana mwana tu wakaba kampanda uje ku Etazini uje ku France kuji mu Belgique muntu bina mukutamulamu ujuwaje nango we kalwe musikwenze byachanana ukeba kuti makuta mwane ba wamene memeka mwena nzambi inkaje mu batoka umanye ni uju fetani jakabi jamu lufu tulutuko kutwende londa nankumula muchenza muji ji suika kujibena chota kuji bankambo betu waliba jabambo base kulwali mulambo kakutunzalanye uitukoko kipa chinju mwana ni baliba kubesha wewe muji wa byumo mwene mulambo waba kubesha byumo kaji bijibigene ni wewe uvale kwa huko chilamba cha waksa Holande super waksa Holande vale ko na sheja va Holande lwati ko ku nkanzo wa na $150 bwali phebe njinga kabeni makuja noma kutukuje uvuka imulela mwana to mema phanyinja mvwala mpete ko ku bakuluka nsimu shindri bakulukewo tatwendo mwana mwinendo mweze mujimu wabunyi ufuchile mwana kalasi bingene na vale ko ku simu wa mwimpa avale ko ku afete ko na television mwene muti nayi lutatu munemu alombe ndintu abyachi nanko muji wa bimujuja kacho ejo fete bintu wachi bali bamli kulwali mulambo kokutunzalanye kutwana unzala bali bafidi byuma bwa mwene mulambo kati wawe muleje ejo fete bintu wachi msana matukaji fansha nanga bali bimenga binena chileje mundi kuchinsansa bali bakwenzele list wa byuma mbya ujo bija list wa costume list wa television list wa moto byonso ambwani mubaleje ubikala benze mujimu waba kaba hangi chindo to nanko mulambo mbwene kwamba bwa kusangisha bantu bikala bamanyangana bikala basika kanangana kaba kwangani moito nankuikala wewe munje mulambo ebanka yebo umayini mwena jakabi bwalu bafani mafepa kavubaja bya bend bikende bwani wenze chini ufingaja bwambila mukonu je nukuchanya no usale musomba to ulimaje fangalele wanyi mwana anje kala basala wanyi mwana nimpechi tumba kampanda nimpechi tumba kansango nangulambo yebo bikala bwenze kuti bankambo betu bwa bantu kaba hanyanga nyito bikala bamanyanga mwana omuntu kampanda uju katanga wa muntu kansango uju kwangola wa muntu kampanda byumembe uju ujange ukampanda uju ujenge ukansango mulambo nyunuko mwenza kuti bankambo betu base bantu bikala yini bikala bamanyanga tudi bana ba muntu kampanda kambo wetu mwekala muntu kansango nimwata chintu kampanda Godefroid. Tu as dit que Biuma c'est l'unité bobobo wani famille imanyana bim mais nimwata ka bichintu kwa ujamba ni Biuma wewe mo respecter to chintu chichi kulonda alors que jumamba ni unité maintenant c'est comme si c'est le contraire. Est-ce que la coutume vraiment est biblique? Oui, c'est biblique aussi. Hein? On parle de dot là-bas. Dans la Bible on parle de dot. On doit doter pour aller prendre une femme, il faut verser quelque chose. Mais est-ce que la procédure maintenant elle est normale? Pourquoi il faut toujours aller de tel en tel et alimuntu gayu nemekato jakabi jimuinjil? Mais imashye kuja bankambwa. Batu bamenika batu bele me ya bapomo moito. Kweni mwa kwa ibenga to. Wewe bafana shakuji mwane no abakaji wabalum. Ye mwambani gloire kashaji kwa anta chintu cha ina shachi moto. Gloire kavumu mwana jebeje mvunsama to. Gloire vumumbenga ka chintu chanchu. Wewe mwa kwanda chintu abo fete je yabamne. Mwane no mamne kwa chintu cha ulima kwa ntani. Ulima kwete na shiji kama kama jani. Akanzu muimpa bila tubende bimpa ngangata. Kwa ngata to. Bujiba chintu lwamani. Mujimwa mena kwe mati ningeze chinyi njinto kufu. Ulimu. Kibwa chimye ya bankambo bamba wani. Mulambu ba ofesh muntu kampanda jiku kampanda jiku kansango. Ujufila bwalu bankambo beba ani tatweba mkwabo kakweba tutweba.
mbaje byuma bya disangu kampanda anya japa kansangu na kupigana basi wewe chini ufingaja deja chichekala nje banza we kufuta kichiji babikana ni mulambo wao nachunga nazamba bandi bamba chirumbu cha mulambo kuti mwena nkunga kuti mwena nkunga kana zai mwani chirumbu cha mulambo. Pinjo, merci Moulambo. Je pense que vous êtes éclairé sur le Moulambo, la manière dont on partage la dot. Je pense que Godefroy a donné toutes les précisions par rapport à ça. Godefroy, tout le Pinjo boit bibinchi. Tout le monde a d'autres coutumes, d'autres tribus. Kaba iba respecter ma loi à bibinchi tout. Mais quand tu kuba lubo boachini boit bibinchi, vraiment on en prend vraiment, on en tient vraiment compte. Ashemu Biblia kabije batwani babenga chirumbu cha bari bamuntu bene makusalana masha muntu uri mwana ashagunyunyis kama nyunya ngujim nyunya ngujim ko yema kwanga tani bari bamuntu muto bintu abibisha mu mashi ashito tubankambo betu obikana mukenji munena pachibinji mukaje mwikana muya kangata mulumo mukwabo mukaje wa muntu mukaje mfijile byuma muya kangata mulumo mukwabo era bigene ni chibinji mukaja ye mufingana kumbele muluma kayimanyi mukaje muyekenda masanje to mukaje abunji umundi kemufika kwenda to kalombele bintu munjila peshaye chibuta chancha bilambachi kwenu chibuta cha bilamba mbachi to mpeshanje umpesha nganje kuyemwetu mumanyi membweni munzu kunyakenza chini nyayi kofu bali kuti bakaje babunyi obikala benza bitwa babikala benza masanje bafwa donc bo babilonshe ngere me wamenjo bankambo betu bali bamani bo bafo benda masanje abo bati balo kumulonda Lucas chileje we mwene muntu mujowa bantu bajowa babunyi wabuka mwe mujiji ngamwe angatani monjo jeli mushinga kesa kwendo monja kwendo kufata kwa mushinga tu ujufu ulimo bintu bonso bantu bakala experience yakalai ichitwa muyenda ya experience yakali yenda ni satani bintu ya mushindo we ijuko ku bakwenda kutani bintu bana kwa nanku chirungu cha masanji banda ba muntu wabuluma kenma kwanta wana bapakasho peshemune bo benze chintu achi wabachi découvrir directement bigengene baba sansa mashi nima kusansa kwa mashi Kusansa mashi kichini sansa mashi mbwenu kwa mbubwani bajiba bakusala basala mko abwao injeo ba lakaye we lakaye nwenze chintu mashia injeo kale makulengana kabitu bajiba tulanzolo bakunya beba ani bande bene bahanyuma heno bajiba tulanzolo bwa kufuta bene me kuma kwa bande bene nwene bamu nimba tatwe bamu kwa abu bajiba bafuta bintu abi bwani nwene bajiji ngaba chinga cheno chini cheno lufu liba chiboko intu bya nanku bankambe twabikala babinanga to baba babikorije bikola avumuka jimikala mwenda masanje bikontu byakala avumuka jimikala mwenda masanje bikontu byakala avumulu mu makala bali bakaje bakola bakubaheta bakaje bakola bakubaheta chi ushenza bwanyimbi kala bakola nchi bari ka babunyi to bari mu makala babunyi kali bakaje bikala bakesa babunyi bagela ni ko de fralo afwa to anta mukajenda nanko mukaje makala muyekenda masanje babu mwenze shimulu kamwe mushinga akesera mukwa mukaje kai mwabwa ke muhitanda babu ngata mukaje bayininda kuchisuku bayeka longolo basi mali sawu na shunga na zambi muntu mu confesse kumufila bulusi na shimasheni makunza malo bumashi maye tawni pekatu yeni mikunza melo bumashi waju yeku hanyuma haye kwanza mjenze bishi ujitokeshi nanko mukaje mwenda masanje balu kude kuviye mukaje mwenda masanje mwina mutonda baba mwatu kunji baba yenda china bani babuni mulumu baba yenda kuchisuko watoto balikolela kumusoko baba yenda kuchisuko bakuvula bila mshala na makulela bakutwa bani mumweba batwaje kokwela fimu bakututa tumichis bali bakututa kumatako bali bakututa mujufu bali bakututa kumabela bwani kwenshini kushinga jika bidito bali kuyene benda bakwende sheto benda bele bibingo benda bele babu imsambu bibika lebenda bimba nankwao wakwata kumusoko bangatampinje ipufira bakubaje kachaje bakubaje munzu mwe bakwamini we mujingo shinga jano kabi uje wachini uje wachibawo cheba chini cheba ndufu. Toi je te maina mwabao qu'on se dise d'abord la vérité. Est-ce que cette pratique-là était convenable même aujourd'hui? On a montu ba mombushe bila mabenda ba elenda munjila. Est-ce que cette pratique est convenable? Mais c'était convenable, c'était ça venait de nos grands-parents. Ils ont trouvé ça comme ça. La raison pour laquelle ils devaient aussi faire ça en suivant ce qu'ils ont trouvé. Moi, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Là où j'ai grandi, j'ai déjà vu plusieurs fois. Si quelqu'un n'aimait pas sa femme,
il devait le mettre à la porte. Mais si quelqu'un aimait sa femme, peut-être il n'avait pas les moyens de se marier à une autre. Non, il pouvait récupérer la femme là et la mettre à la maison. Et que la femme soit d'abord corrigée par le membre de sa famille. Ça se faisait. En tout cas, la coutume Louba n'est pas facile hein, à respecter. Mais il n'y a pas de micro là-bas. Mais bien le course mais ni mikando nasha bagaleng bati na basto bwa mpinje o we mwere nyo kumba kwamini bwa mpinje tujam to course me yi ni mikando bwani bantu bonse bajite kamu njila mululama baye mubulonga bwa me ni mikando ka mikole shato sinungwamini bakaji bati baselaba bari makale bayi we wamene muye mutisalu wendula na munganda wendula na mu hotel kaji bajuchile bwani me muye kenza bwani bu me mushikana munzu kuba bayanyi kujibibinji bikola bagishi babo bena maloji mako bamene mukaje muya ka kenda bundumba imekenda masanzi baje bamvuile butuku uri mu baje bamvuile bamukunyongo bojanshinga umva mnikimu sama mweza nika fevre ka kesmenze chinyi mufu kuneme kwa meni mikando na shwali babu imbameni kabena baneme ka kilitiru wetu kuji baje bamunemeka babu we muna bakaje baje baya kuchinsansi baje bachina mwakula kwetu neko bwani bamene bayikenza malo abu mabi benza bwenza bimishindu yonse nanko we mwamba mukaja mwamba ni tutune bakulelo kwetu tuyaye kwetu kuchilenga tuyaye kwetu kumyabi tuyaye kwetu kabeka mwanga na shikuba kwa nsumpi na shafeni bwani wajuka la manshima yabakisha mukaja ali mwakulani keno kuloto ujuchi na complètement ujuchi na ka kuloto jam nabi mema chena nyama mema jimwena Kristo to tuyaye kala manshima yabakisha kabeni bita batu to akula ka bijubwa mwanzoli yabakisha yi et puis mushindu wa kukosa nzolu kwela mashiranshi ou bien ajuke bana shukuna ma ou bien mala wanjwa anda tukesa ba mani juela banka c'est quoi tous ces histoires là Godefroid umanyo ni malo vidamukulo tu malo bwele mwetu ne mje kro ma 1885 ibe jalu kudi batoka bena mishoni bena katolika me banga mbe babo tendelela mzambi babikila ni maweja wa chama jiba katangira chishiki wa kumutangira jamosha nsese Anyamboulo koga moi bo yenda mimba mais prêtez bien l'oreille afin d'entendre ce Godefroid dit anyamboulo moi ba njingambulula bwani bankambo betu bavubambani maweja wa chama jiba katangira chishiki wa mutangira wa shikansese simwe jiba mujijemu apari bakula kabo bakula chana nato bakwata nzolo kubyanza wachi kabo balamba nzolo bashibanzolo achikuguto wachitala chebe chachikola chankelachi batangira kujiba bakula baba tambugenze bintu yabije bakai jitu kujya jalumingu jonse aboko abameni to ayi mumisi to ayi mujisambira mu nzambi bo bashala hambere babikilana matumba abo wonse bamba bwani mijimu yetu kayende yende bimpa tukatuye mu wali mujimu ivu kukala ivunya kujima bamamba ye mukutori mayi kutu bayi ko kwatemisha mu mayi be lankila batu wamayi abi majito waba shala mu betu ajikenta bangulanga ni mishifu baba ye mukutogo bamamu batatu baba mujasa janyama baya mujiteya kariba kabubaya kabachi bakwata nyama baya kabachi bakwata kabijimishi pato abambi kaji mujimalo atukolera mujitonga nungu mbishi kam bidamukulu kacheno tumwena kela nzambi kacheno utwakwila bakubenza bintu bya nakuba kulomba bonsu ba famille yawo kuma kalimanyi weno and famille tatweba mukwabo bonsu abo akakweba bangatani mutumba bonsu bati bale tukujajali mimwaji basaka zubu kabaki shikenzeni masela benza bintu bya chikondo achi biteto ngazo tuwa tujaje mushindu wandi manya mwa kugenza yankuba bateka kazubo wako ba belanu ba kuna na kwao kuji mvija mukulu abankambo ba kujika ba loni nzolo awo batuta panshi abo bamukasa mutu sineni babena nzambisi ba shifanzolo awo bakebebilo abenyi bela to amani jitumbani kuboko bajeto ni mikolo muma tumba mbena fami ba kudi baje mutu unka ya nduma bale baba fami mu abantu basatu kadi nuje retrouver nuje mutu bako abaja chifum bako mukulu kuvuja nyima wanzola mulemba ntu yeni mulemba ati tubigana ni nyima wanzola aba kudi baje nyima kudi baje chifumpu kudi baje tuji mikolo kudi baje tulma mukolo kudi baje bitukutuku mene osa bitu byose byanzolo jiku nyonso bamanye bwase mukulu muntu kampanda umulonda muntu kansango be muntu kampanda amunanko babanyangana nanko bajibenze bintu abi nikwambila mama Gloire bwani bajibu chamu mujinda ni mujimwa babeshanga na chifunyichi tuyayi
bajo baye muito d'abord kabene banje kuyebwa kuyekwata nyama to bajo fika baye kahita muchi mungu bajo bigene muchi wa chinkungu baba me chinkungu sanga bilembi muchi ema njimu manya bikola na kumucha mwezi mwabu baye katonda mpeka tu yabuyo yonse muje mukwata ku chinkungu mukwata ku chinkungu bonse muntu mema atu basomba apo chimutanga mbakusanga malo avo Jonathan ani ima ina mwaba chichenza bwanyi baya kumucha sege bava considérer mucha unyi nzambi wabu mbona kwami kichivu bamane kichivu basanga na bankambo babu benza bibankambo babu benza batu babigini muchi chinkungu sanga bilembi basani bintu abiyenza kuli bankambo babu barriere para bantu bamushindo bakule mwaba to kushika bamane twajikijani mabanze tuwonse malwe mabonse tonshi to tondo dangani anko baje baye mpinje bama baje baye bobu mujituwa batatu baje baye mu bulembi baje bamba butuku kuchi baje balwanye unyumvu we musoko mujima luso lwa mishifa lununka kunzu muni kunzu kakuyima kuyisomba mukwa kuto bakwatanga nene anyu kwambila verite bintu bitute twamona balenga byanze be kunzu muni kunzu bulisangana mishifa tukunda misanyi tubobu bikela mishifa kategori yabyo yonse baje baya mu bulembi bari makwinde ababaye mujimo bako bari kuhaba nachimuditanga nankuba baje muji mwabo baali kwa chimishifa yabundi bamamu badonai bantu baje basangi bayi kohana batatu balaba kuyempinde mu buluwa ani mu bulembi baje bakwata nyama we kumele bale ni ngulu baye ngulu baka yombo mishilani ngulu baye ajitu mishilani ngulu baye ya mpati itu nayo hambelo ai umuntu ngulu baye makanda bungu ba bayi kwata bakwata nyama jiba bikele ni nyama ya mbuji ani mbuji ngulungu badoni nyama bakwata msami kwa nyama wakafumbu uno bikele ni nzebo bamukwata bamushifu na kubalo ni bintu abi bwana kwamba ni bajaranje ni wabu nzambi kavanje kumani Yesu Kristo ngani kavanje kumani yefo nzambi ngani to babikiro bwamuni baweje wa chama je bakatangira chishiki wakumutangira jamwesha msese kwa bubu jitu kuni jitu babatela bobo mu maweje wa chama kuvubu batendelela wariko banje kumanye ni yefo simhatu kumikana simbitu tutaje kumanye nene yefo kalibo ko bamenye binabito kuba shina shwalu ba missionnaire bake ba ulukujikija kilitiro abankambo betwawo balu kumujikija babu we mu mamiza ya kumputu mu Belgique ma France ngwa ajini mampingu ya bankambo mumpimbo wa muvuma kanda ye bakamu mumpingu ya bwa bawini makanda mera muntu amale mina mu bawini nyong bawini nsengu bintu yonso abi bivubala mina makanda nangu bumujelelo malo ni kansonda nkahatoka bafatuka kuji nteta to bali bafatula lusengu bafatula na shanyonga bale muntu amufika no bali bakamira mugendo kutika kweba itatwebani avant kuye kumujimulo kumwabe twakubino fanshi mwabe utabino wangata munu labo munyonga bakula kishe mu faluji mefe bafu bakula bana shimgo abo mumpala bakula bana shikunyekasa to abo babunu wabu nzambi uve kala batendele nako twali kubwela mpinje bya mpinje batwaye kubali mikanda yabuya tethu bazikulonda tutulonda no kilitira yabana izalela wenu simani Egypte vumekala mkwata fenda benizalela kufika bilimo bya bunyi babuli makanda bunyi bene Egypte babuli makanda bunyi ulimo na mapiramida ali basawa ulimo na buna bwa mabwa wenu makwambula jibwaji kwentu kutenta kajo kaji batenta kabisa banje nyere kai makwambula mabwa ngoni kwambuli makusana jibumu abe ujinena jinena me balomba munungwe wa jibwaji temkukanga yaje jeje ba kula bedite pyramide dans le monde. Donc, banga beto fini makanda à Boune. Mais avec l'arrivée des missionnaires, nous avons perdu toutes les qualités de nos ancêtres. En tout cas, Godefroy, nous sommes vraiment très bien éclairés. Vous comprenez que la coutume n'est pas du tout du diable, et que la coutume se réfère aussi à la Bible, comme il dit que nous, les Balouba, nous avons certaines cultures des Israélites. Nous allons finir avec la question de l'Oufouila. En tout cas, je suis bien français. Bibinji, Moulambo, L'Oufouila, ni vraiment bien français. Nous allons finir avec la question de l'Oufouila. Qu'est-ce qui fait que dans les temps, la femme qui a perdu son mari devait rester à terre, elle devait se coiffer les cheveux. Il y a certaines femmes peut-être qui ne se lavaient pas une semaine après, mais aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, Kimba Manya Binto Abito, Baye Boudjou, fois tu pleures,
tout en pleurant, là, tu te laves, c'est plus obligatoire de couper les cheveux. En tant que chercheur, tu vas comment manchini. Bilon de cela, malo à l'oufouille Banka bamani mwako respecter l'oufouille. Ko dana ko bagaje to. Ko baluma. Ko baluma. Mais nous voyons aujourd'hui Moulouma. Mouka je nous faut 2 semaines, 1 semaine, 1 mois, 2 mois il se remarie. Mano kwenza l'oufouille. Mano konvuije bien pour chino cha l'oufouille. Muluma yeye mufisha mugaje. Uje ushifa l'oufouille, uenze l'oufouille kompala kwa jiva. Ni mwana abu famiwa bamukaje. Umuje wewe uri mwakala nasha wa benangeleka. Sini bana ba benangeleka. Kanu anu famiwe bemena rapproché to. Mais anu wa benangeleka. Uri mwakala nasha ndumba kai kujo kagimba wantu mukaje bendo. Uje ke bana nasha ndumba wa benangeleka. Uje ka shifanyendo fuile. Baje shifanyendo jibakai kuji mulum. Baje ba yemunjila butuku mu masawo. Uri mu baje ba yemunjila butuku mu masawo. Bajikisha ceremonia kwa ajiki ewela nyuma kabene batangila na kabijuto kabene ashibela na kabijiji jito ewai bamane ko hetanga manga tani $50 mu mfesh ni ma $20 mu mfesh bakujikisha chilumbu cyane. Est-ce que muka jamu manya nchinyi ngeze mwa benu fuila baje ba munguija botsi uyenze nko mujina ja bwani mitu bankambo bashi chi baje ba mujo mo exigent pesha autant bangambole majitu mino saje na wa Dieu a tellement que tu mouches, $50, $100, ça dépend. Bon, mon toit cher mon, on fait faire. Kuji muka jenda, babu bika nunkweo, muka ju kushala, nchakushala munzu pendant 6 mois. 6 mois, bamukungola nsuki, bakoleje nuje kanyinga nyenga ba. Bali baka sabata kanyinga nyenga bu. Kimbalo mata. Dushala munzu bu 6 mois. Aya fajo wenza munzu ba mu 6 mois. Bali bali ko inenda kuji bake nenda. Bayeba mo shamayi. Bamuvaje kabilamu nangu yeke nanje kwanga tumuluma to ajuku baje chidimu chijima yibaje baje bebe kuti bene fami bwani to ambila ngajine wa mwane no wenshini washaje ulima kuba kumangata ngani amuna bonse mbafefeleje ani bonse budi mu muchina baje amato kako ndimo kumangata mabe to ujima ko yihenda kwa buye kasombe kala mulela bana baje mu kwamento idibike nene asomba mabe amuna mushindu wakukolesha bana benda udusomba bakukolesha bana na mulikoresha bana mu mahali amuishimisha dende ndampinje kuji bana babu muluma ashibate twenda mukwa wa muluma bwana kajuma kusomba ko mukaje bakukolesha bana benda ba mwana abo ngani baje kumwena ka muntu jumu mwanga kakwe kumwena ka muntu to mukaje kumani kweta distance bale kwena mutima kumwanga to ugenda makuye kuke bana muntu anyuma baba yenda kubaba yenda chini na shaka yani wa mfami wa bamuluma auto yakali bayenda uri mwakana nasha wa bakwa kashila chilejelo nanko bali bake muntu aba kwa kashila kujimuka kujibani babu mukajawo bake ba muntu aba mwambire songa jimwamo wasu mukaja mwane kale no jikije ko kunenda bwali bwabo kale ko kumufefe mukajenda bene kwa mukaje bali bake bachinto kabiji bafesha jikujaba bafesha mukaji jaba muluma bafesha muluma ujincha kujikije nendo fuila amufesha bayaka bi la même chose umasangwa njila butuko bajikija muvuma wabo ukajisha lwenzenda mali kimuvuma lwalufira nango nankwe kuimulu jikije to muya kenza bwenza kibaje mone lelo benda bajakwira munjila babumi bama mbali mone benda bajakwira munjila kavumika na mujikija into bya lufira bitu muya kenza bwenza meka ngata mulu mwachana na bamuje kujaba bayenda lufira me malu mashi ya kuti bankambo uma kwa mene abakaji ba civiliser bakaji nuko bakaji nuko misami kwabo bayaka régler malu awo kuimumanyo Godefroy tutende tuya habité qui était tutende tujikija ndonga mwetu. J'aimerais que tu conseilles un peu en français en chulban. Nous allons d'abord commencer en français notre jeunesse aujourd'hui qui jette à tort toute la coutume, qui néglige la coutume, qui piétine la coutume, disant que ce sont les coutumes, ce sont les pratiques anciennes et que la jeunesse aujourd'hui est déjà réveillée. J'aimerais que tu puisses conseiller toutes ces personnes par rapport à ce que vous avez appris et par rapport à ce qui est bien et par rapport à la coutume. En français d'abord. Ok, merci. Moi, je tiens à conseiller les jeunes de pouvoir respecter notre culture. Tous, nous avons connu les mêmes situations. Nous avons vu comment est-ce que les gens ont beaucoup souffert
à cause de la culture Luba. Il y a beaucoup de femmes qui sont mortes comme ça, les autres qui sont restées folles pour ne pas avoir respecté notre culture. Même chose pour les hommes. Il y a des hommes aussi qui sont devenus fous à cause des histoires qu'on vient de relater. Où vous avez perdu votre femme, mais vous devez aussi faire ce que les ancêtres nous avaient demandé de faire. Chercher une femme qui est de la famille de votre femme qui est décédée et faire des histoires avec elle. Puis vous restez libre. Mais si les jeunes garçons ne veulent pas aussi se conformer aux lois de nos ancêtres, ça c'est leur problème. Ils subiront aussi les mêmes conséquences. Alors, en Chiluba? En Chiluba, tout le monde va se faire. Bintu bitu basana malu masangana katoni makweli twetu mpata kuluke bebyetu byakwenze byankachi nkachi kibyi bitambu tufikisha mpindi munji uyavumi ndifikisha bantu munji uyavumi bamene to kaji mu monde moderne bintu byakalabi iraji bitu bilekele mais batwana bafeta ma conséquences abun fin de compte tutumana bamu bakabe shingana na famille wabo papa mijimu ya chini mwene yende bimpa papa ndi bandowa ngela ilupemba aliba mwene tubela ilupemba bwachi umwene babikala balonga nabo kalasa bakabenze mijimu minena bafite myanzo minena karibu bikalani benda banyulukilani mwabumu ya amalo so bikala yenza kai mikala ya kompala tangu quelque part là ibintu bikala bibwate wale ko bikala banemeka meni mikambi ya bangambo tangu tetu uns na shutu tendelela na shutu bidi bayishe mu gisambile kibidi bayishe ko na shimu ma famille we kumenemeka ni mu gisambile kumenemeka ni mu famille ko ni chaguye kompala janu jinga kana mwabumu mu jiska kama ni jiska tu tuteja kana 5 tu na shida 33 tu kadi ujiye ko dato umbwani mizika ito anukapa kamwa nanku katoni makushana nanku bikala tunyungulukana mwabumu to dikengele bwase kwela chija kuneme kama luonso kuneme kama ni mikandu izibikala bitekela kumpala kwa. Est-ce que juko na shinika kalusi muino anka musamuka muchilubwa bwa tetu kujigija kuti misamika to amene chikololwe nyunyu wa samba samba usambele wa sabuka lubilanje bimene chikololwe nyunyu wa samba samba sambuka usambele wa sabuka lubilanje mbweni kwamba ni mubangambwa mubumalwa bungu we muye kunganda njika muye kafa kabwanga we muye kukabembo kamwanga muye kakabwanga bakule kuteka munzu mweva bakusambuka lubilanje ili bigende noenza ceremony kai ujiulwa ni makuta ni 50 francs ni 1000 francs ni 5000 francs bakusabuka lubilanje bakule bwela babenda babakwangi butami wase uji kukurupuma incorpore wabakwa ujiulwa ni 500 francs 1000 francs wele mai we kusambwe wele mbula babenda babakwa adufuma ukabeka mwanga bakuluku yena shikuchile anyumbu kabeka mwanga bakufwela ni muchibomu ni ngubwela bakusambuka musululu alukula wawana awalubi bigengene ni wele chintu muma yamu bakubwela mbala malaba benda bene muchibombo bwela mumbuji mai na kuchintu chonso chichi kengene ni kuchinemeka we kuchinemeka to kwa avanceto bajibambira bambaka bili muchibo bwani uli mushala ni chipo ubwanga buyi uli mu chintu achi baba hai amindu bitu tukwambira bya bantu bokole bamba ni mushala ni chipo ubwanga buyi mbweni kwamba ni we wali mu musoko wa benda ni muhakamanga kati pakumpana pali pakumanyini ujimbwele musoko yemu ujimbwaka bwanga ujimbwanga bwebwele muchibuta ndu mwanangane ni mfumo wa musoko na shakapita ka musoko ukalomba disensa umulombo otojiza shimwani mfumo abewu njini bwanga bwanyi nimbwanga kuba nimbwa kuye kukeba makuta nimbwanga kai njina abu muchibutemu ndimwa kwenze bishi bwamema kubwele musoko wepemu ndiko amini to bawe kufitani bwange kumwa abewu filanzo lwachitala fita chintu kampani bwanga bwe kushiche kufita nabo we mwambe ni ujifita nabo mu kanayi abayi bamani kudibani musoko bajibamba bajibashara nabo mwabawo kadusha alamu ni mulanyi ni mwabwangu kumwela bwanga ni kamuchi efeto ni nyongu kumwela bwanga abo bamale kushara nabo kudibani musoko bwa kuwela mikalo ya bulabo abantu kwabo mikala mu meni mikandu ni benga ano adulomba jisense amukubwa chini umalonso tubikala twenza tumanya yetu mikalo itumanya ya benda ako kichimu soma kulesha mwame ele kasumwino enze kimba ko kamusambu ki chivumukana kulesha hachi. Que des fois tout toi ça qui dit la Babuni pour cet éclaircissement sur la coutume, nous avons voulu éclairer l'opinion publique quant à ce parce que tout bon va malo abunya jambik
En tout cas, je pense qu'avec cette émission, nos téléspectateurs ont compris ce que c'est la coutume, c'est que c'est les Lufouila, Mulambo et aussi Bibinja. En tout cas, tout ce que toi, ça qui dit la Wabouni. Merci. Merci à vous tous qui étaient branchés pour suivre cette émission. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, de liker et aussi partager la vidéo. J'étais avec Godefroy Kazadi. Avec lui, nous avons parlé sur le sujet qui intéresse la coutume. Nous avons parlé du Lufouila, du Mulambo et de Bibindi. Merci à vous tous qui étaient branchés. Tatou, Eli, Mutombo, Bantou, Bikisha, équipe Yonsua, Congo Gold TV, Ujuku et la Moui. Nous remercions notre DG Michel Mbayabo, pourquoi pas Jonathan Madika qui a fait à ce que je puisse arriver chez vous, partout où vous étiez. Portez-vous bien. Merci. CGTV, maman, papa, Michel Mayabou. CGTV.